Hi everyone, good morning. Delay pa kami manguli. Guys, hindi pa kami uuwi. We're just gonna eat somewhere sa Lola Keme. Hi Metro Scene, magtotoo ba? Hi Metro Scene. Pasya ka. Parang maling account yun nabuksan mo, be. Sorry. Last night was so fun. Hi, Mackie. You're so beautiful. Beautiful. Amanda, asang ka? Plang, gana na pink. Where are you guys? Asa mo guys? Manguli na ba yung guys? Ay. We need to see each other. We need to drink Rebecca. Fucking pimple, oh. Grabe na gid sa tunga. Atay. Sumabit. Yes, sumabit ako. Sa ano? Sa pool. Or whatever. Or whatever you call that one. Miss you, Kiana. I miss myself too. Walang kapaguran with the K. Wala. We need to continue with the K and enjoy and seize the moment because the night is still young. Okay. That was a hot dad. That was a hot dad. The dad was so hot. Sir, ilang minutes pa agto sa ano, sir? Dito. Sa mga tuan. Ano na lang? 9 minutes na lang. Ikaw ang driver. Ikaw lagi ka dito. Ay, nakita na ko. Malamal dito kasi Kevin day. Dili mo tubag bayot. Pag si Kevin mangutana, may mo tubag. Nakapahinga ka na ba? Yes, I did. So well. I rest well and just rest in peace. Tsare! Di mo magsamal. Ginuo ko. Tama nun, may unya gabi Saan yung oras? Alas 6 lang tatang. Yeah, 6 ra. Dapat na namin sa airport by 6 p.m. I'm so excited to see Cookie. Sorry, medyo madumi yung kuko. Kagabi pa to. Jure Sing Fiao, tsare. Asa naman ang mga sakop na ako diri eh? Where is the Stars? Where the hell is the Davao Drag Supreme? Where are you guys? Shane or Ilya, choose wisely. Oh. Where is the Shane or Ilya? Medyo naiinis ako kay Shane lately. I mean kay Hudson kasi parang nagseselos ako sa kanya kasi ang dami niyang nilalapitan, ang dami niyang tang inang landi. So gusto ko kay kay Connor. I miss my baby Connor. So sweet and the chest. Tsare. So Ilya ko. Na-Elihan ako. Tsare. Hoy Amanda, buang. Dili pa lagi manguli. Asan mo kay mga unta? Mo to may ang pangapas mo og kanang nang invite mo ra jud ako ang business sa Lola, ano to lang? Lola Ellings. Lola Ellings Bayot Asaka. Nabuang ko sa imong Paramore na piyesa mo. Thank you. Magano ko next? Start with the letter A. And ang iyang apelido is L. A-L. Charay! Napa mo si Budam? Buang, nako sa Davao. Dugi naman kitong si Buday, oy.
Upload whole vid para more, please. No. Because I want you to experience it Live. in person and live. Kasi parang iba talaga siya. Kahit ako. Parang may may sumasanib sa akin. Her name is Ryan the G. Hi! What's up everyone? Naka-live din ako. So, namin sa Davao. Na Franco ni mo guys ay Tom G pasabog kay kagabi. Thank you so much my love. I love you. I love you. I love you. I love you. Mortred ali na BFF. BF ali na BF. Mag ano na ta, mga unta mo ato mi og ano Lola aso to log. Plang. Asa to Lola Elings? Lola Elings. There is a Davao City. So, if you wanna have lunch with me, you can go. Let's lunch together if you want to. Or like, you know. Asa na BFF? Asa ka BF? Ay? I want to make suba. Hala na sila. Oh my god, there's hot pot. Alam nyo guys, sobrang na-addict ako sa hot pot nowadays. As in, malala. Asa man na, oy, sa ano, sa Lola Inings. Lola Ellings na sa... Gakapana sa kong kinay. Sa Lola Ellings na... Sa, ang sige ito, ang pin location sa... Uy, ginoko. Fast and the Furious. Wala, ipadali man ta, kay mag-go naman to. Siniyasan man to sa ano? Forcer. Sige itong pin location. Hello? Nakakada sa unahan mo. Dili ikaw sir, akong sir. Nato specific na ano ba itong ito? Mansa. Ito sa dulo ba? Sputnik. BFF. Sputnik. Saya naman na siya imbitaron. Uy, og tingkaon na, kaayahay ba? Mura magkanang kuan. VIP nga bisita. Asa na ka BF? Sputnik day. Oh, dami diri Sputnik sa Landers. Oh, gabaan. Dili. Hi, Juana. Juana Paulina. Managana Zita. Zita. Ingat na, hi Maki. Maki, asa ka day? Alam mo, gusto ko magkaroon ng Dorian. Where ka? I'm at Davao. I'm on Davao. Ano na sila coffee? I want coffee. I discovered something new, guys. Na yung mag-sponsor of coffee actually. Na okay rin din. Ay! Lola Ilings na namin. Paid na sir na. Okay. Thank you, sir. Ay, dili siya. Naka-child lock siya. Oo nga. Asa diri? Ay, kani di ay. Ay, nilibot ko. Guys, tabang! Good morning! Plang! Mga anta guys! Hi. Hala, naka-ready na lagi day, oy! Subi. Hello. Plang! Kaon na ta. Nagawa na mo?
Wow. Isa yung luto. Isa yung luto, guys. Over. Ano siya gini nagluto? Yawa. I want royal. Mountain Dew. No, only royal.